Hello mga pongs, ito kumakain kami ng buko. Saan natin kinuha itong buko? Doon, yun. Ayun. Ano ba, yun. Nakit natin kanina. Para pang buko natin. Buko salad, yan. Kaso nga lang, yung buko salad natin, yan kinakain na ni Audrey. Buko kain. Yan. Yep. Yan. Ito ba? Ay! Anghang! Hoy! Buko pala to! Akala ko manghang. Ano? Yummy! 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 Hello guys! Titay bahay, tito na yaya layo. Kain kami buko guys. Ayan. Ito po. Ayan. Oh, kain ka na. Thank you. Yummy! Ayan. Yummy na. Yan. Yummy kain buko. Wow, wow, wow. Yan. Sarap kain na. Na, ito, nakuha natin buko. Yan, medyo madami-dami. Oh, ay. Yung isa, binuksan natin. Kain tayo. Yep. Yummy. Yep, guys. Nangaagaw na si Audrey, buko. Akin yan na. Ay, ito. Ito. Tumaywagan natin kutsara, guys. Yan. Ito ko yan sa buko. So, ganito lang to. Guys, yep. Yan. Yep. Yep, guys. Yummy. Parang kapag, parang gumamit. Hindi ka marunong yam. Ha? Ito lang susungkit lang natin dito. Ito lang. Dudumay, guys. Dudumay ko. Wow. Dito, guys. Yan. Yan. Nakuha tayo. Buko. Ang buko salad namin. Pero kinain namin ni Audrey. Buko, guys. Wala nang gagawin buko salad mama mo, kinain mo na. Ayun, nakit namin. May nakit ng buko. Yan. Hindi nyo. Yan. Tas. Diba? Ito. Nayana. Nayana. Nayana naman. Karoon yung mga lod. Tayo. Happy New Year. Bye-bye. Uy! Ayun lang. Bye-bye. Happy New Year. Nina.